Game 1 ha, game 1 sa ato ang main event. Plus A bakbakan diri sa Sitio Bulho, Barangay San Jose, Cebu City. Oh, diri sa Talamban. Salamat. Oh. Game 1 na, game 1. Team Guadalupe versus Team Consolacion. Ang mo champion ani Tricky. Ang musikan Toki. Og atong pasalamatan di ay ang sponsor. Aretas organizer. Kaya diha ni nagikan sa organizer. Ang organizer Itchoy Narbuada, Huwila Bilayo. Og ang sponsor sa panihapon. Ila Bilayo, Itchoy Narbuada og Nancy Matugas. Ug ang naghimo sa letter solicitation, Jimle. Ug atong tawagon di ay ang sponsor Mayor Nestor Archibald, Honorable Alvin Arcilia, Honorable Miriam de los Santos, Jack Birano, Nanding Basergo, Ja Buntilaw, Alvin Buntilaw vlogger, sponsor Jennifer Calvo, Rodel Matugas, Bulldog Buntoyan, Ricar Bores, Madonna Arquisa, Konsyal Mirna Abad. Oh, mo na sila yung mga sponsor. Sila mo yung naghatag og premyo. Oh, maghinaw ta sunod pista napatay bakbakan Kalingawan sa adlaw sa ilang kapistahan. Oh. Pasensya sa tasa. Out tadi ang River Nile. Mark Steven Ruby. Taburada, shout out. Oh, palihog taggawa sa linya ha. Oh, palihog tag kay maikog tas bisita. Nani sila yung mga financer. Richie Tabor. Jerry Cabunilas, shout out sa kong Alvin Buntilaw vlogger. Oliver Montijo. Carlo Ibarita, Jack Ibarita, Busjana Krabaya, Jonathan Arquins, Larry Rodriguez, shout out. Gibuksok ti Orok! Buksok ti Orok! Alex. Oh, Alex. Alex Apu. Sub Chumar. Netball. Ayaw mo kalimot sa vlogger promoter Ryan Ruby, aka Busagak. Tuwa na Santoy Toy Jumar. Tuwa na San. Sige kumbati gyud. Tuwa na Bugsok Mar Stapbul Jumar. Tuwa na San. Alex Sapo Chairman Netball side out. Oh, nindot yun ang pista no na ay Kalingawan. Malingog yung mga tao. Bati mang pista god way Kalingawan. Oh, ugma pista man Sabado balik na dire. Oh, shout out ang John Damaulaw. Jojo! Tuwa na! Grabe, overhead Jojo. Ha? Oh, pila score ya? Pila? Pila pin? 1-3? Kisay 3? Oh, 3 ang Team Consolacion. 3-1? Oh, 3-1 in favor of Team Consolacion. Serve Chairman. Jojo, wala. Alex Apo, Gibriking, Black Panda. Jojo, Santoy Toy. Jojo, kuha pa, wala. Out of coverage! Serve Jumar. Tuana, wada, Black Panda Darlin, Jojo, tuang Chairman, out of coverage.
Serve Jumar. Patay, kuha pang Jumar, nabitay. Kuha ang chairman, Alex Sapo. Chairman, Kamang Lex. Alex. Kuha pag 100. Wana gitoklo. Di na mahikap ang bula, tugpa na. Serve Jumar. Shantoy. Tuwa na, Black Panda Darlin. Sapo, Black Panda. Jumar, chairman. Tuwara, Sapo. Kuha pa, Sapo. Gitokmod. Kuha pang Darlene. Bugsok mar! Kamang na Santoy, kamang. Change court. Darlene, Panda. Tuwa. Alex, Kung tawag. Makamang. Score. 7-1. 7-1. Baong dire. Jumar. Wala mo tingog. Breaking kamangan pang Darlene. Okay. Atong pasalamatan ng sponsor. Mayor Nestor Archibald, Alvin Arcilia, Mary Ann de Los Santos, Jack Birano, Nanding Basirgo, Ja Buntilaw, Alvin Buntilaw vlogger sponsor, Jennifer Calvo, Rodel Matugas, Bulldog Buntuyan, Ricar Boris, Madonna Arquisa, Konsyal Mirna Abad. Mao na sila naghatag og premyo. Naghatag og kalingawan dires inyong kapistahan. Mao ni say kalingawan para sa mga kabataan. Sir Vicente. Wa na. Nagkansakan. Pila na score? Dos 2-9. Oh, 2-9. Sir Vicente. Nasagit na siya. Side out. Di na mo tingog. Iyon. Nga lingkuran ni. Siguro dire. Okay, fire. 9-2. Black Panda, Jumar, Bada, Chairman, kuha pang Santoy Toy, Jumar, out of coverage. Santoy. Para Chairman, Agoy. Side out. Jojo, Black Panda, Alex Sapo, Tuang Santoy, Jumar. Tuana. Jumar, Santoy Toy, patay Jojo, overhead. Bitay Santoy, wa na. Oh, pila score, Jess. Jess 2, Jess 3. Agoy, Jumar, Tuang Santoy, kuha pang Jumar. Chairman, Wana, Jumar, Black Panda Darlene, Jojo, overhead Santoy Toy, Alex Sapo, Tuang Chairman, Agoy, 11 na 11. 11 bang score sakto? 11-2 para daog ang Team Konsolasyon. Okay, 11. Serve Jojo. Oh, Daog na. Ang nakadaog sa game 1, Team Konsolasyon. Jumar, Jojo, Alex Sapo.